રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગના કર્મીઓ માસ સીએલ પર ઉતરી ગયા છે। અમદાવાદમાં કલેક્ટર કચેરીએ કર્મચારીઓએ વિરોધ દર્શાવ્યો। પડતર માંગણીઓ પૂર્ણ નહીં થતા કર્મચારીઓએ વિરોધ નોંધાવ્યો છે। સિનિયરિટી નક્કી કરી મામલતદારના પ્રમોશન આપવા માટે તેમણે માંગ કરી। ક્લાર્કના સંવર્ગના કર્મચારીઓને પ્રમોશન આપવા માટે તમામ કર્મચારીઓએ માંગ કરી છે। 2012 में सीधी भर्ती थी नायब मामलतदार तरीके फरज में दाखल थયેલ कर्मचारीओनी आज दिन सुधी सीनियोरिटी बनेल नहीं, जे घणा वर्षोथी अमारी रजूआत है, पण आज दिन सुधी पेन्डिंग है। बीजो मुद्दो अमारो एवो छे के घणा कर्मचारीओ रेवन्यू तलाटी, क्लार्क और नायब मामलतदारना जिल्ला बदलीनी अरजीओ विभाग कक्षाए पेन्डिंग है, तेनो सत्वरे निकाल करी अने एमनी अरजीओने योग्य न्याय आपवामां आवे। त्यारबाद 2015 क्लार्क कक्षाना कर्मचारीओनी नायब मामलतदारना प्रमोशननी एक मांगणी है, जो घणा समयथी पेन्डिंग है, ते सत्वरे निकाल करे एवी अमारे विभागने घणा समयथी रजूआत है। ते सिवाय एक मुख्य मुद्दो एवो छे के हमणां विभाग द्वारा 157 नायब मामलतदारनी बदलीओ करवामां आवी, जिल्ला बदलीओ, जेमां घणा बधा एवा ऑर्डर है कि जे कोई अरजी नहीं के एमनी कोई सम्मति नहीं लेवामां, एमनेम सीधे सीधी बदली करवामां आवी छे।